Hey everyone, my name is Viv, and I just want to thank you for connecting with us today. It truly means so much that you would take the time out of your day to hear God's word. No matter who you are or where you're watching from, we're believing this message will encourage your faith and strengthen your walk with the Lord. And before we jump in, don't forget to like this video and subscribe. It really helps us to reach more people. Our pastor has something special prepared, so let's jump into the message. God is good. Qué maravilloso momento en su presencia, ¿verdad que sí? What a beautiful moment in His presence, Espero right? que hayas disfrutado ese momento de adoración I hope that you enjoyed that moment of worship, y que podamos juntos seguir experimentando a Dios and together we can keep experiencing the a Lord través de la adoración, through worship. que es una gran parte de nuestro servicio, It's a big part of our service, y te insto que sea una gran parte de tu vida and también, my challenge it would be a big part of your life. donde juntos So that together podamos seguir habitando en la presencia de Dios. we could be in habitation with the Lord, Sigamos en devoción a Dios in devotion to y que God, podamos seguir experimentando todo lo que Él tiene para and we can nosotros. keep experiencing everything He has for us. Gracias a Dios. Thanks to the Lord. Estamos de regreso mi familia y yo. We are back Yeah. from our vacation. Pasamos un tiempo juntos en vacación We had a vacation moment, que era muy necesario para nosotros. and it was much needed. Han sido unos meses muy It's difíciles been a couple tough months, y le agradezco a Dios and I'm thankful to the por la Lord oportunidad que nos dio de poder salir un momento con nuestra familia. for this opportunity to go out with our Y family. quiero agradecer a nuestros equipos And I want to just say a thanks to our teams que constantemente hacen lo mejor que pueden para seguir movilizando la iglesia that they're consistently doing everything the best they can to mobilize the church para adelante forward con excelencia. with Podemos excellence. celebrarlos a ellos. Can we celebrate this moment? Nuestro Dream Team. Our dream team. Yes. Y también quiero agradecer a Amy I also want to thank Amy por cubrirnos durante este fin de semana que estuvimos fuera. by covering us in this moment that we were outside. Escuché tantas cosas buenas del mensaje, de los mensajes, I heard so many good things about the message, y estamos agradecidos por ello. and we are so thankful. Quiero que te pongas de pie I want you to stand up on your y feet que abras tu Biblia en el libro de los Hechos. and to open your Bibles in the book of Acts. Libro de los Hechos, The book of Acts, capítulo número 1. chapter 1. Vamos a leer unos pocos versículos. We're going to read a few verses. En el libro de los Hechos, capítulo 1, Acts chapter 1. estamos en una serie We are in a series. que se llama como el título del libro, Hechos. It's literally like the book of Acts. Queremos aprender y vamos a estudiar el libro de los Hechos. And we're going to discover the book of Acts. Y hoy, aunque quisiera movilizar un poco más hacia And adelante, even though I want to go just forward, durante el tiempo que estuve afuera y aún durante la semana, and during this time that we've been out and even during this week, sentí que el Espíritu Santo me dijo, detente, I felt the Holy Spirit tell me, stop right there. más despacio. Yeah, let's go slower. Todavía tengo algo que decir en el capítulo número 1. Because I still have something to say in chapter Quiero 1. compartir eso contigo el día de And I hoy. want to share with you today. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 5, Let's read from verse 3 to verse 5. que comienza diciendo: durante los 40 días después de que sufrió y murió, During the 40 days after he suffered and died, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que él realmente estaba vivo. he appeared to the apostles from time to time, and he proved to them in many ways that he was actually alive. Y les habló del reino de Dios. And he talked to them about the kingdom of God. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, Once when he was eating with them, he commanded them. escucha eso, He commanded them, no se vayan de Jerusalén do not leave Jerusalem hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. until the Father sends you the gift he promised. Vamos a leer eso una vez más. No se vayan de Jerusalén I'll read it one more time. Do not leave Jerusalem hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. until the Father sends you the gift he promised. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. As I told you before, John baptized with water, but in just a few days, you will be baptized with the Holy Leamos Spirit. ese verso una vez más. Juan bautizaba con agua, Let's read it one more time. John baptized with water, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. but just in a few days, you will be baptized with the Holy Spirit. Vamos a orar. Can we pray? Padre, te damos gracias Heavenly Father, we give you thanks
Porque tu palabra es fiel, because your word is faithful, tu palabra es verdad, because your word is true, tu palabra nos transforma, because your word transforms nos us. llena, It fills us. nos dirige, It directs us. tu palabra nos restaura, It restores us. nos da esperanza, It gives us hope. nos da gozo, It gives us joy. nos da paz y tranquilidad. It gives us peace and Y te damos tranquility. gracias, Dios, And we give you thanks, porque Lord, hoy because today vamos a escuchar de ti a través de tu palabra. we're going to hear from you through your word. Hemos tenido la oportunidad de adorarte, Dios mío, We had the opportunity to worship y you. esperamos que nuestra adoración And we hope that our worship, sea como olor grato delante de tu it could be presencia a sweet smelling fragrance in your presence. y que tú, Dios mío, And that you, Lord, sigas siendo exaltado you would be exalted en este lugar. in this place. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y And amén. amen. Quiero que saludes a alguien antes que te sientes. Can you greet someone before you take a seat? Dile bienvenido. Tell them welcome. Dile que es un gusto And verlos. tell them I'm pleasure to see you. Gracias por estar aquí el día de hoy. Thank you for being here today. Si hoy es tu primera vez, If this is your first mi time, nombre es Elías. his name is Elias. Yo y mi esposa tenemos el privilegio de poder pastorear esta iglesia They have the privilege of pastoring this church con un equipo maravilloso de líderes y pastores. with a wonderful team of leaders and pastors. Y te damos la bienvenida personalmente. And we give you the welcome Y personally. deseamos tener la oportunidad de poder saludarte And we have the opportunity to be able to greet you Conocerte and to know you y poder pasar tiempo juntos and spend time aquí together en la iglesia, here in church con Dios, with God, con esta comunidad with this community, de personas que aman a Dios that people that love God y que se aman los unos a los otros, and ¿eh? that love one another. ¿Verdad que sí? I love y'all. Is that true? Nosotros te amamos. Yeah, los amamos mucho. We love you so much. Comenzamos esta serie hace como 2 semanas, 3 semanas más o menos. And we started this series about 3 weeks ago. Y sentíamos de parte de Dios el poder encaminar a través del libro de los Hechos. And we felt from the Lord to be able to walk through the book of Y estoy Acts. emocionado para que juntos sigamos descubriendo lo que es el libro de los Hechos. And I'm excited for us together to discover the book Pero of quiero que Acts. sepas algo, But I want you to understand que yo something. no quiero que tú y yo estudiemos Hechos en un modo historial o histórico. I don't want to study the book of Acts through this historical lens. Que hay muchas cosas importantes que aprender históricamente, And there's many important things to learn historically. pero quiero que lo estudiemos como un espejo, But I want to study it like a reflection, like a mirror. donde tú y yo podamos mirarnos a través del libro de los Hechos, So that you and I can see each other through the book of porque no Acts. solamente hay componentes históricos que son importantes, Because there's not only historical components pero very también hay important, componentes en el libro de los Hechos, but there's components in the book of Acts. donde tú y yo podemos aplicarlos a nuestras There are vidas, things that we can apply to our lives. porque Hechos Because no Acts, solamente es lo que los discípulos hicieron, it's not only what the disciples did, sino lo que nosotros podemos experimentar but instead it's also something we can experience cuando ourselves invitamos al Espíritu Santo a llenar nuestras vidas when we invite the Holy Spirit to fill our y lives. respondemos a Él con obediencia. And we respond with Him in obedience. Cuando invitamos al Espíritu Santo And when we invite the Holy a que sea Spirit parte de nuestro diario vivir, to be a part of our daily life, nuestras reuniones, our congregation, our moment of getting together, nuestros servicios, our services, nuestra vida cotidiana, diaria, our daily life that we're living, cuando lo invitamos a Él when we invite a Him ser parte de ello to be a part of y le it, respondemos con and obediencia, we respond in obedience, podemos experimentar we can experience lo que el libro de los Hechos enseña what the book of Acts teaches, que la iglesia experimentó. that the church Y quiero que experienced. siempre mantengas esto en tu mente, And I want you to have this in your mind, porque el deseo de mi corazón, because the desire of our heart, el deseo de nuestro corazón, the desire of our hearts as a church, debería de ser it needs to be conocer a Dios más to know God more todos los días, every single day, conocer a Dios más to know Him more en nuestra vida personal, in our personal en nuestras life, relaciones, in our en nuestros relationships, trabajos, in our jobs, en nuestros negocios, in our el businesses, poder conocer más acerca de quién Dios es to know more of who God y is, cuál es el empoderamiento que Dios quiere darte, and what's the empowerment that God wants to give you. no solamente para que te dé escalofríos It's not only for goosebumps o para que llores or so that you could cry o para que sientas la libertad de poder levantar tus manos, or to just feel that freedom to que, lift up your hands, que son cosas bonitas, which they're beautiful things. sino que el énfasis del libro de los Hechos, But the emphasis of the book of Acts, que es el versículo 8 lo enseña. which is verse 8, it El teaches us fundamento del libro entero está en el versículo 8 del capítulo 1. the foundation
of the entire book is found que in es verse 8. ser testigos. It's to be witnesses. Y hablamos acerca de esto en la primera semana. And we talked about this in the first week. Porque lo que Jesús deseaba que tú y yo hiciéramos Because what Jesus desired for you and I to do, y lo que los discípulos hicieran and what the disciples would es que no do, solamente experimentaran a Jesús para ellos mismos, is that they would only experience Jesus for sino que themselves, respondieran en obediencia but we would respond in al obedience ser testigos para otros to be witnesses for others de lo que Jesús of what Jesus, había hecho, what he did, había dicho, of what he said, la manera que había caminado, of how he walked, la manera que había vivido and how he lived. y él que había resucitado al tercer día después de morir. And after he resurrected the third day after he died. Porque cuando tú lo escuchas así nomás, como que, imagínate que alguien te diga a ti, Imagine if someone told you que this, vio a alguien caminando, that they saw somebody walking, que tú viste que murió, that you saw them that they o physically escuchaste died, que murió. or you heard that they died. El día de hoy todos piensan And today everybody thinks que Tupac está vivo no sé dónde. that Tupac is alive, Aquel apparently. día surgió un video de Juan Gabriel no sé dónde. I saw a video of Juan Gabriel, ¿Verdad que sí? Ya, y te ríes porque dices, and you laugh because, supuestamente hubo un funeral. I mean, he died in a funeral. ¿Verdad? Lo pasaron por televisión. I mean, they passed it through Lo the escuchamos television, constantemente. and we hear it consistently. Entonces cuando escuchas de que alguien está vivo, nadie te va a creer. So when you hear about somebody be alive, Y aún, nobody's going to aún believe you. esto, el Espíritu Santo necesitaba empoderarlos, And the Holy Spirit needed to empower them, no solamente para que ellos fueran transformados, not only so that they could be sino para transformed, que fuesen obedientes but instead be a obedient poder dar testimonio to give a testimony de lo que ellos experimentaron, of what they experienced, lo que ellos vieron what they saw, y lo que ellos lograron ver y palpar con sus propias manos. and what they were able to touch and see and experience for themselves. Por eso el versículo 3 comienza diciendo And that's why verse 3 tells us que durante 40 días that after 40 days, después que sufrió after he suffered y murió, and he died, Cristo se apareció varias veces. Jesus appeared to them multiple times. Dice, y les demostró con muchas pruebas And he convincentes proved to them in many ways que él realmente estaba vivo. that he was actually alive. Eso era de suma importancia That is super important. porque él tendría que That he asegurar had to make sure que sus discípulos that his no disciples solamente escucharan la verdad, not only heard the truth, que no solamente escucharan que resucitó, not only that he resurrected, sino que lo experimentaran por ellos mismos. but they would experience it for themselves. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? no será suficiente para ti Because it's not sufficient for you ni para mí or for me solamente escuchar just hear lo que Jesús puede hacer con la vida de alguien más, what Jesus can do for the life of someone sino else. que la invitación que Jesús nos hace a uno de nosotros el día de But the hoy invitation that Jesus gives us today, es que podamos experimentarlo a Él por nosotros if we can mismos, experience Him for ourselves today, que nosotros podamos saber that we would know en nuestras vidas in our lives que Dios that está trabajando. that God is still working. Es imposible It is impossible estar en relación to be in relationship con Jesús with Jesus y que tu vida no sea transformada. and that your life not be transformed. Yo sé que Amy habló acerca de la proximidad, I know Sister Amy talked about proximity el estar cerca and to be close y la diferencia entre estar cerca y en relación. and to be the difference between being close Y and quiero in enfatizar relationship. eso, And I want to emphasize porque el that deseo de Hechos because the desire of Acts, no es que aplaudamos lo que los discípulos hicieron, it's not to bring this applause to what the disciples es que just did, podamos posicionarnos nosotros mismos but instead position ourselves para poder vivir to be able to como live testigos as witnesses de quién Jesús es of who Jesus y qué is Jesús desea hacer and what Jesus desires to do el día de hoy today contigo with you y conmigo. and with me. Y esa es de suma importancia. And this is super important. Porque tal vez Jesús no se aparezca físicamente como lo hizo con los discípulos, Because maybe Jesus won't appear to you physically like he did with the disciples. pero yo tengo evidencias en mi vida, But I have evidence in my life, en mi corazón, in my heart, en mi caminar, in my walk, de cosas que yo no podía cambiar, of the things that I couldn't change que on my Jesús own, cambió, that Jesus de changed, gente que yo no podía arreglar, that people that I couldn't que fix, Dios transformó, that Jesus de transformed, cómo mi vida that how my life
rendida a Jesús, surrendered to Jesus, constantemente, consistently, caminando con Jesús, walking with Jesus, ha tenido evidencias I have seen de evidence cómo Dios of how God puede trabajar can work el día de hoy. today. Para ti no es mucho que te has sentado en esa silla, And maybe because from there you're just sitting in your seat. pero para mí, But for me, el hecho que tú estés aquí, just the mere fact that you're here en este espacio, in this space, en esta iglesia, in this church, en el 2026, in es 2026, evidencia it is evidence que lo que dice la Biblia es real conmigo. it's what the Bible says Que is real aquel for que me. comenzó la buena obra dentro de mí, The one who started the good work in me, se asegurará de cumplirla he will make sure to finish that hasta el work día de Cristo. until the day of Christ. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque buscamos manifestaciones físicas Because we're looking for these physical manifestations mientras que evidencias existen while evidence exists en tu vida. in your life. Jesús quería enfatizar eso. Jesus wanted to emphasize Jesús this. sabía. Jesus knew. Necesita no solamente asegurar que ellos estén convencidos, I not only want to make sure that they're convinced, sino que también but also estén empoderados that they will be empowered para poder seguir siendo testigos to continue being witnesses durante muchos años después, after many years hasta after, el tiempo que Jesús tenga establecido until Jesus has his time set regresar por su iglesia. to come back for his church. ¿Por qué es importante esto? Why is this important? Porque el énfasis del libro Because the emphasis of the es book el empoderamiento, is this empowerment. pero no quiero solamente enfocarme en el empoderamiento todavía. But I don't want to focus on the empowerment Como just te decía en el yet. comienzo, Just like I told you in the beginning, sentí del Espíritu Santo I felt from the Holy Spirit el detenerme un poquito. to stop a little bit, slow Porque hay algo down. muy importante que tú y yo tenemos que entender. Because there's something very important that you and I need to understand. Vivimos en una cultura, We live in a culture, en un tiempo in a time, donde lo más instantáneo es mejor. that the things that are really fast to get to are better. Por eso te gustan las sopas maruchanes That's why you like Maruchan soups. y por eso pagas Amazon Prime. And that's why you get Amazon Porque Prime. aunque te cuesta más, Because even though it costs you el hecho que lo more, puedes ordenar hoy y que te llegue hoy, just the mere fact that you can get it today and te order it da today, una gratificación instantánea. you get this instant gratification. Por eso cuando tu internet está despacio, That's why when your internet is slow, estamos, we are all Como of que- us, pago tanto dinero para que esta cosa no sirva, and I pay all this money so the stuff doesn't work, ¿verdad? Y hacemos lo que tenemos que hacer and we do what we need to do para poder vivir una vida rápida. to live this fast-paced life. Todo lo que te venden Everything they sell you, es resultados más rápido. it's quicker results. Iba a decir algo, pero no sé si decirlo. I was going to say something, but I don't know what to say. Ayúdame, Dios. Help him, Lord, because I got to repeat it. Por eso existe el Ozempic. That's why Ozempic exists. Porque es más fácil, Because it's more easier. es más instantáneo, It's more instant. no te cuesta nada, It doesn't charge. pero It doesn't cost tampoco anything. desarrolla disciplina en ti. But it doesn't have this development of discipline in you. Pero tampoco But it's te also, enseña a comprometerte. it doesn't teach you to be committed. Yo no tengo nada en contra de Planet Fitness, ¿eh? I have nothing against Planet Fitness. Pero sí tengo un problema But I have a problem cuando el punto de venta es when the point of sale puedes is transformar tu vida you can transform your life sin compromiso. without commitment. ¿Cuándo hemos logrado experimentar una transformación personal How can we be able to experience a personal sin transformation compromiso? without commitment? ¿Cuándo? Es imposible. It's impossible. Podemos tener gratificación We instantánea can have instant y gratification, puedes lucir como tú quieras, and you can show yourself ¿verdad? like you Y want vivir como to, quieras, and live how you want pero to. tú sabes But you know que el cambio que necesitas that the change you need, no viene a través de un medicamento. it doesn't come through this medical, Es un cambio más profundo, but it's an inner change. más interno, It's more internal. más fundamental, It's more que foundational necesitamos cambiar, that we need to change. pero deseamos ver resultados instantáneos But we desire to see this instant porque es results más fácil because it's easier darnos to give el ourselves lujo, that luxury la gratificación of that de lo que gratification deseamos ver ahorita of what we desire to see right now. cuando hay cosas que necesitan But when there's things that need to compromiso, commitment, paciencia patience, y esperarnos. and to wait a bit.
¿Por qué te digo esto? Why do I tell you Porque this? antes que Jesús les dijera que iba a venir el Espíritu Santo, Because before Jesus told them that the Holy Spirit was going to come, antes de darles el resultado, before he gave them the results, el regalo, the gift, antes de que ellos recibieran lo que el Padre les había dejado establecido, before they gave him everything that the Father was establishing, Jesús les da un mandato, Jesus gives them a mandate. les da una orden, He gives them an order. les dice, quiero He que se queden, tells them to wait. no se vayan. Do not leave. Esta versión dice, no se vayan. Do not leave, this version Y es says. importante que entiendas eso, And it's important for you to know porque el this. regalo había sido prometido antes. Because the gift was promised to them beforehand. Lo puedes encontrar aún en el Joel, You can find it even in the book of Joel. en el libro de Joel, In the book of Joel. capítulo 2, Chapter donde 2. Joel profetiza Where Joel de prophesies que vendría un día that there would come a donde el day Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. where the Holy Spirit would come on all flesh. Y quiero que entiendas por qué es importante And I esto. want you to understand why this is Porque important. Joel está hablando del resultado Because Joel is talking about de lo results que iba a pasar años después. of things that would happen years after Y him. Jesús And Jesus, era parte de lo que necesitaban los discípulos Jesus was a part of what the disciples needed para saber to know que el tiempo del empoderamiento había llegado. that the time of the empowerment had just come. Pero antes de ser empoderados, But before being empowered, tenían un mandato. they had a mandate. No te vayas, Do not leave. no te vayas. Do not leave. Y el día de hoy, And today, yo quiero predicarte I want to preach to por los you siguientes 35 minutos in the next 35 minutes acerca de que hay momentos en tu vida that there are moments in your life donde no te tienes que ir, that you should not go. donde Dios te dice, sé que es incómodo, Where God says, yes, I know it's uncomfortable. sé de que te tienes temor, I know that you're fearful. sé de que no entiendes exactamente qué estoy I haciendo, know you don't understand exactly what I'm pero doing. antes de empoderarte, But before I empower you, necesito que no te vayas. I need you to not leave. ¿Estás conmigo el día de hoy? Are you with me today? El no irnos To not leave es igual de importante is equally important que el empoderamiento. than the empowerment. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque muchos deseamos ver la manifestación de Dios, Because many of us want to see the pero manifestation of no God. hemos crecido But we have not grown en integridad, in integrity, en carácter, in character, en desarrollo, in development, para poder sostener to be able to y sustain retener and to lo withhold que Dios te quiere dar. what God wants to give El you. deseo es el empoderamiento, And the desire of that empowerment. pero si Dios, But if God, que conoce todas las cosas, that knows all things, sabe He knows que si Él te da el empoderamiento antes de tiempo, that if He gives you empowerment before time, su trabajo then His work, no llega a cumplir todo lo que va a hacer, His work will not be fully completed. no porque Él no pueda, Not because He cannot, sino porque tú y yo but because you and no I, estamos lo suficientemente maduros we are not mature enough para poder sostener to be able to sustain el empoderamiento que el Espíritu Santo nos quiere that dar. empowerment that the Holy Spirit wants to Tú give y us. yo, You and a I, veces necesitamos las temporadas de detenernos we need seasons to withhold ourselves y esperar and hold y que Dios siga trabajando dentro de mí and wait and see God work in antes de us manifestar algo afuera de mí, before manifesting something outside of porque el me. deseo de Dios Because the desire of God, no solamente que tú hagas señales en la vida de otros it's not that you would just send signals to the life of someone y else que tú sanes a otros and that you o would heal others que tú ores por otros or you would pray for o que seas others testigo de palabras hacia otros. or you would be witnesses of words to other El people. deseo de Jesús But the desire of Jesus, era que comenzara la transformación con ellos but primero instead the transformation will begin with them. y que de ahí comenzaran a hacer And then from there they would do el movimiento, the movement, lo que Dios iba a hacer what God was going to do en otros lugares. in other places. Jesús les dice, Jesus tells them, no se vayan. do not leave. Quiero que sepas I want you to know que el libro de los Hechos that the book of Acts, no empieza con el Espíritu Santo, it doesn't start with the Holy Spirit. empieza con espérate, It starts with waiting. detente, Stay right there. bájale la velocidad, Just slow down. quédate. Stay right there. Él comienza a tratar con la postura primero. But instead he treats with the posture Por instead. eso el libro de los Hechos comienza enseñando que por 40 días That's why the book of Acts teaches us that for 40 days, Jesús Jesus, estaba manifestando que él estaba vivo con ellos he was showing them that he was alive. y les recordó And he was reminding them por 40 días. for 40 days. Muchos no nos gusta esperar el siguiente día. I mean, some of us don't even like waiting the next business day.
Muchos ni nos gusta esperar lo que Dios quiere hacer Some of us don't even like what He wants to do. y nos movemos And we move, o nos saltamos a la siguiente etapa or we try to get to the next chapter, o hacemos algo para salirnos, or we try to get out of the way. mientras que el deseo de Dios para ti But the desire of God for you es que te quedes. is that you would wait. Tomemos un tiempo y miremos hacia atrás en nuestras vidas. And I want you to take this moment to look back in your life. ¿En qué temporadas In what season te hubiera convenido más que te hubieras esperado? was more convenient for you to actually wait on something? ¿Qué falló? ¿Qué fracasó? Or what failed? ¿Qué fue lo que fracasó porque nos apresuramos Or what failed in your life that you rushed a y bit decidimos muy rápido? and you decided too fast? Tal vez compras el carro equivocado Maybe you bought the wrong car o la casa equivocada or the wrong house, o como nosotros, or like us, un sofá equivocado. the wrong couch. Porque no te esperaste Because you didn't wait para poder madurar to be able to mature y poder experimentar and to be able to experience lo que Dios tenía para ti. what God had for you. ¿Qué si lo que Dios está intentando enseñarnos en esta temporada What if what God is trying to do in this season es ser pacientes, is to be patient, esperar, to wait, el poder decir, sé qué tengo que hacer, to be able to say, I know what I got to do, siento que conozco lo que Dios quiere que haga, I know what God is asking me to do, pero déjame esperar, but let me wait. déjame asegurarme. Let me make sure Si el mandato de Dios es quédate, that the commandment of God is wait. deja asegurarme And let me make sure de quedarme that to wait, esperando waiting el tiempo de Dios. the timing of God. Esperando el tiempo de Dios. Waiting the timing of God. Y es algo sumamente difícil que hacer. It is so difficult to do Porque el esperar because waiting, no le hace favor a Dios, it doesn't help God in any way, sino que te moldea a ti. but instead it molds you Y me moldea a mí. and it molds us. Nos hace detenernos y decir, It makes us stop and say, estoy intentando dar gratificación a algo que deseo hacer. I'm trying to bring gratification to something I just desire to O do. estoy posicionándome para hacer lo que Dios quiere que Or am haga. I positioning myself to what God wants to do? ¿Recuerda lo que hablamos la primera semana? Remember what we talked about the first week? El ser testigo To be a witness. era lo mismo en ser mártir. It's the same as being a martyr. El poder morir a mis deseos personales. To be able to die to your personal Yo creo desires. firmemente que es lo que el Espíritu Santo nos empodera a hacer. And I believe securely of what the Holy Spirit empowers us to do. Esos son los frutos Those are the fruits que logramos ver en nuestras vidas that we would see in our lives cuando recibimos el Espíritu Santo. when we receive the Holy Spirit. Que mis deseos That my desires, comienzan a morir they begin to die, y Dios and God y su voluntad and His will y su carácter, and His character su integridad, and His integrity sus deseos and His desires, comienzan a ser elevados en mi vida. and they become elevated in Y our es ahí lives. cuando logro identificar And there's there where I'm able to que lo que identify un día yo deseaba that when one day I desired, ya no más lo deseo. I don't desire it Porque any longer. solamente era algo que me iba a dar gratificación a mí Because there's only something that will bring me gratification to myself y no lo que Dios quería hacer and not to what God wanted to do en mi vida. in my life. Por eso que es que el esperar es importante. That's why waiting is important. Jesús les dijo, Jesus tells us, no se vayan de Jerusalén. do not leave Jerusalem. Ahora, hagamos una pausa y veamos algo un poco más histórico. And let's pause a bit and see something more historical. Jerusalén Jerusalem, en este momento in this moment, era el peor lugar donde estar. it was the worst place to be at. ¿Por qué? Why? Porque ahí habían crucificado a Jesús. Because there they crucified Jesus. Ahí habían llevado aJesús a juicio. There they took him to judgment. Ahí era donde Jesús There in Jerusalem, había estado sus últimos días. there Jesus was spending his last days. ¿Por qué les dice que se esperaran ahí? Why does he tell them to wait there? Humanamente, Humanly otros speaking, podrían haber dicho,
Vamos a escondernos en otra ciudad. Somebody would have said, let's go hide in another city instead. Vamos a escondernos en otro lugar. Let's go to another place instead. Vamos a buscar otra casa en otro lugar. Let's go find another house in another Porque location. ahorita están matando a todos los que representan quién Jesús Because es. right now they're killing everybody who represents Jesus. ¿Sabes qué significa eso? You know what that means? Que habrán instantes en nuestras vidas That there are instances in our lives donde Dios nos mandará where God will direct a que nos us detengamos en temporadas que no son cómodas. to wait in seasons that are not Que comfortable. te detengas y estés ahí So that you would stop and be en there temporadas in seasons donde tú y yo where you and I, estamos siendo estirados. where we're being stretched. Donde estamos creciendo no solamente en conocimiento, We're not just growing in knowledge, sino en dependencia, but instead in this dependence. en la palabra que Dios nos dio, In the word that God gave en la us. promesa que Dios te dio, In the promises that He gave en la you. dirección que Dios te In dio. the direction that He gave you. Cuando Él nos lleva When He takes us a detenernos to be able to stop en un lugar incómodo, in a place that is es uncomfortable, porque Él está obrando algo it's because He's working something dentro within de ti. you. Dentro de ti. Inside of you, within you. ¿Sabes? You know, Tenemos que aprender a vivir bajo tensión. we have to live under this tension. Si no vivimos bajo tensión, Because if we don't live under this tension, no estamos siendo transformados. we're not being transformed. Si no vivimos bajo tensión, If we're not living under this tension, no estamos siendo refinados. we're not being Por refined. eso Jesús quería que se esperaran. That's why Jesus told him to Porque wait. Jesús sabría, Because Jesus knew ahí donde van a esperar, right there where you're waiting, vivirán you'll live bajo under tensión. tension. Yo sé, es incómodo. I know this is uncomfortable. Yo sé, I know. es más fácil rendirte. It's more easier to give up. Yo sé, I know. es más fácil dejarlo y decir, ¿sabes qué? Voy a comenzar otra vida en otro lado. It's easier to say, I'll just start another life in Otra another temporada. world, in another season, Otra asignación. or another assignment. Voy a hacerle reset a mi vida y voy a ir y I'll hacer lo que yo I'll quiera. just press this reset button and I'll go and do my life. Pero, ¿quieres que sea real contigo? But can I be real with you? Sí. Te puedes mover de casa, de iglesia, de estado o de país. You can move from your house, your church, your state, or from your country. Dios siempre But God always, va a cumplir su propósito en ti. He's always going to accomplish His purpose in you. Sí, está bien, aplaude todo lo que quieras, está bien. Lo que no te das cuenta What es you que don't la realize. tensión en la cual tienes que vivir se mueve contigo. The tension that you have to live, it moves along with you. Lo único que haces The only difference you do, es que retrasas el proceso. you stop the process. Nunca podrás evitar o sobrepasar o brincar You'll never be able to pass over la tensión del cambio. that tension of change. Nunca. Never. Muchos años atrás Many years ago, tuve una conversación con un amigo I had a conversation with a friend, y esa persona me dijo, and this person told me, siento el deseo de estar 100% invertido en el ministerio. I have the desire to be 100% in full-time ministry. Trabajaba en una compañía He worked in a company donde él sentía where he felt que él no estaba cumpliendo el propósito de Dios. that he wasn't fulfilling the purpose of God. Y brincó y comenzó a trabajar en el ministerio a tiempo completo. And he jumped and started working in full-time ministry. Y luego se encendió la temperatura, se elevó la temperatura. And then the temperature rose, La presión comenzó a elevar. and that pressure got up, Los biles comenzaban a and the amontonarse. bills started to stack, Y Dios estaba trabajando en su and then carácter. God was working in his character, Y estaba creciendo en fe. and then he was growing in Pero la faith. presión comenzó a subirse. But the pressure got hotter. Y cuando comenzó a subir la presión de la And vida, when the pressure got up, y él decidió regresar. he decided to go back. Y retornó al trabajo que tenía. And he returned to the job that he Y had. cuando regresó, And when he came back, logró cumplir sus responsabilidades. he was able to fulfill his responsibilities. Pero el proceso But the process y el llamado and the calling y lo que Dios estaba haciendo dentro de and él what God wanted to do inside of him, no cesaba. it was never stopped. It Al never ceased. contrario,
instead. Sabía que estaba fuera de lugar. But instead he felt out of place. Porque mientras que el mandato de Dios era quédate y espera, Because even though the mandate of God was stay there and wait, la presión causó una the decisión pressure caused a decision afuera de la voluntad de Dios. outside of the will of God. ¿Por qué te digo esto? Why do I tell you this? Porque luego llegó el momento Because then there came a moment donde tuvimos ese diálogo una vez más. where we had this conversation again. Y le dije, And I told him, ¿sabes qué? you know what? Tienes que decidir You have to decide. si te vas a comprometer Are you going to commit al proceso completo. to the full, complete process? Completo. Complete. A la tensión completa. To the entire tension and the entire A moment. confiar en Dios completamente. To be able to trust God A fully. mantenerte y detenerte donde Dios te dijo que te To quedaras. stay put in exactly where God told you to stay. Porque si te sales del propósito, Because if you get out of the purpose, Dios dice, ok, and God Está says, bien. okay, el llamado todavía sigue, the calling remains, los dones todavía the siguen, gifts remain, la asignación todavía sigue, that assignment remains, y cuando decidas, and but when you decide, tendremos que comenzar del nuevo. then we have to start again. Yo sé que el esperar I know that waiting, es muy incómodo, it's super uncomfortable. pero ¿sabes? But you know Que si deseamos that if we desire experimentar el poder to experience the y lo power que el poder produce, and what the power produces, tenemos que aprender then we have to learn cuándo tenemos que esperar. when we have to wait. El deseo de Jesús The desire of Jesus, no era que solamente imitaran lo que él hacía, it's not only that they would imitate what he sino que did, lograran ellos experimentar quién Dios era por ellos mismos. but they would experience who God is for Porque themselves. sabían Because they knew que Jesús ya no estaría con ellos that Jesus would no longer be with y them. necesitaban el Espíritu Santo. And they needed the Holy Spirit. Pero el empoderamiento, But the empowerment sin poder estar procesados de la manera correcta, and not being processed the correct way, lo que produce es más cansancio. what produces inside of you is more tiredness. Produce más cansancio It produces more tiredness. y no comienza a crear testigos dentro de And it nosotros. doesn't changes into witnesses inside of us. El énfasis del libro The emphasis of the book, es que seamos testigos. that we would be witnesses. Pero para lograr ser testigos, But to be able to be witnesses, la verdad es the truth is que algo tiene que cambiar internamente that primero. something needs to change internally first. Algo tiene que cambiar That something needs to change internamente primero. internally beforehand. Por eso Jesús les dijo, That's why Jesus tells them, no se vayan. do not leave. Aparte del alineamiento, And apart from being aligned, comienza a crear dentro de nosotros dependencia de quién Dios it es. starts to create this dependence on who God is. Dependencia de quién Él es. Depend on who He is. La verdad es The truth is, que muchos no hemos sido expuestos we have not been exposed lo suficiente enough para poder ver to see qué áreas dentro de mí what areas in our lives yo estoy en control that I am in control y no Dios. and not God. Yo decido I decide y no Dios. and not God. Yo digo cuándo. I say when. Yo soy el dueño. I am the owner. Me pertenece a mí It belongs to me. y no lo rendimos a Dios. And we don't surrender it to the Lord. Y Dios a veces And God sometimes, nos lleva a espacios He takes us to spaces donde nos forza or what He forces us a esperar to wait, para aprender to learn, a depender to depend de Él. on Him. Esa temporada que acabamos de pasar, The season that we just passed de movernos, from moving, me demostró a mí it showed me y a mi esposa and my wife la velocidad en la cual nosotros caminamos the speed that we walk in. y lo más que teníamos que aprender And the most we needed to learn era reducir is to reduce y esperar. and wait. Y es una cosa esperar cuando no sabes qué hacer. It's one thing waiting when you don't know what to do. Es otra cosa esperar It's another thing to wait cuando tienes una solución en tus manos. when you have a solution in your hands. Y la verdad es And the truth is
que tenemos que esperar, that we have to wait ser pacientes, and be patient ser refinados, and to be refined no movilizarnos and not move antes beforehand. de tiempo. ¿Estás conmigo? Are you with me? Antes de tiempo. Beforehand. Mira, aparte de que creó dependencia en Dios, Instead of just creating dependence in hay God, algo muy importante que lograron aprender aquí durante el tiempo en el cual esperaban. and there was this thing that God was doing while they were waiting. El versículo 14 In verse 14, dice que todos se reunían that everyone got y together. estaban constantemente unidos They all met together and were constantly united en oración. in prayer. ¿Qué si la espera que Dios está pidiendo What if the waiting that God is asking of you es para poder crecer en intimidad con Él is to be able to grow in this intimacy with Him y poder también and also crecer en unidad and grow in this unity con aquellos que Dios ha designado para ti, with the people that He has assigned to con you, aquellos que estás caminando? with the people that you're walking with? Hace, I'm gonna put myself on blast. Hace algunos años, A couple years back, el Espíritu Santo he convicted me, Jesus Christ. Me redarguyó. Yes, I was going to say it but slow. thank you. Me redarguyó He convicted me porque hablaba con alguien because I was talking to someone y les decía, and I hey, told him, I'm going to be praying for you. voy a estar orando por ti. Y esa fue la oración. And that was a prayer. O sea, orar por ti, no te preocupes. I'll pray for you, don't worry about it. Y esa indicación fue la oración, ¿no? No me llevaba esa oración a mi lugar secreto a orar por ellos. And that moment when I told him, I didn't go and pray about it. Y parece algo insignificante. And for them was significant. No, parece algo And insignificante. it matters to be insignificant. Pero lo que el Espíritu Santo estaba intentando crear dentro de mí But what God was trying to do inside of me era integridad aún en las cosas pequeñas. is to be integral even in the small things. Y eso es expuesto And that is exposed cuando tenemos espacio when we have space, de espera that waiting, en nuestras vidas. that waiting in our lives. Cuando no nos movemos, When we do not move, cuando no nos vamos, when we do not leave, cuando no estamos caminando a velocidades altas, when we're not going in these high velocity, tenemos espacio we have space para que el Espíritu Santo comience a susurrar dentro de nosotros for the Holy Spirit to be able to whisper to us las cosas pequeñas those small things que están causando grandes estragos that are causing very problems in your life, big problems in, en nuestras vidas. in our lives. La Biblia le dice de esta manera. The Bible says it this way. Uno de los versos que me sé en inglés y no en español. And the verses that I know in English, not in It's Spanish. the small foxes that spoil the vine. I know I left them there. It's okay. That's I did it on crazy. purpose. Crazy. I would have looked it up. ¿Qué significa eso? Que son cosas pequeñas What does that mean? It's small que things viven en nuestras vidas, that live in our que lives. están deshaciendo el crecimiento que tiene que pasar That dentro they're de ti. destroying the growth that's supposed to happen within you. Y eso el Espíritu Santo intenta llegar And that's where the Holy Spirit tries to come y cambiar dentro de nosotros. and change within us. Y la verdad es And the truth que el is, momento que tendremos el espacio in that space, para poder entrar a esos cambios so we can have that space to go into that es change. cuando Él te dice, no te vayas. That's when He says, do not go. Era difícil para los discípulos entender eso, It was very difficult for the disciples to understand that. porque por 3 años y medio antes de eso, Because for 3 years beforehand, Jesús Jesus, caminaba con ellos He was walking with y les them decía, and He was telling them, vamos a tal ciudad, let's go to this city. subamos a la barca, Let's go to on this caminemos boat. a otro lugar, Let's go to another place. vamos aquí, Let's go over y there. vamos allá, Let's go to this vamos a place. esa ciudad, And let's go to that vamos a city. sanar aquí, Let's go heal in that vamos a place. predicar allá. And let's go preach in Y that estaban city. en 3 años y medio de constante movilización. 3.5 years they were mobilizing and moving. Y luego el último mandato, And then the last commandment, antes de la misión más grande para ellos, that right in front of them, the mission biggest for them, era no se vayan. do not leave. Era no se vayan. He said, do not leave. Quédense. Stay right there. ¿Te imaginas qué pasó después de una semana? Can you imagine after a week, 120 en un cuarto de una casa arriba. 120 in a room, an upper room?
¿Te imaginas? Can you imagine? Pongámoslo en perspectiva. Let's put a perspective on it. Quedémonos aquí por 40 días Let's stay right here for 40 days, a esperar. just waiting. Some of you are like, I gotta go to work in the morning. Algunos de ustedes, tengo que trabajar. ¿Qué le voy a decir a mi patrón? And what am I going to tell my boss? ¿Qué le voy a decir a mi cliente? What am I going to tell my clients? ¿Qué le voy a decir a la asignación que tengo mañana, a la responsabilidad que tengo mañana? What am I going to say to the assignment and the thing I have to do tomorrow? Eso nos pone la perspectiva And that puts us in perspective de que el esperar that waiting nunca never es fácil, is easy, pero siempre es esencial. but it's always essential. Siempre es necesario. It's always necessary. No quería entrar al empoderamiento I didn't want to get to the empowerment sin entender without understanding first la importancia the importance de esperar. of waiting. Muchos estamos esperando promesas de parte de Dios. Many of us are waiting on promises from God. Muchos estamos esperando que Dios comience a obrar Many of us are waiting for God to work dentro de nosotros. inside of us. Muchos estamos esperando Many of us are waiting que Dios that God, comience a hacer algo. that He would start to do Tal vez something. llevas años esperando. And maybe you have a Tal vez long time llevas waiting. años orando. Maybe you have a long time praying. El Espíritu Santo me dijo que te dijera el día de The hoy, Holy Spirit told me to tell you, quédate, stay right there. mantente en esa postura. Stay put in that position. No te des por vencido. Do not give up. Él va a llegar al tiempo indicado para ti. He will get in the right moment at the right time for you. Él He sabe exactamente lo que está He haciendo. knows exactly what He's doing in your life. Detente. Stay right there. Y la otra pregunta, y ya voy a terminar con esto. And the next question, and I'm going to finish with this. ¿Cuáles son las áreas What are the areas en las cuales Dios in where God, te está retando a que te esperes? He's challenging you to wait? ¿Cuáles son las áreas What are the areas en las cuales Dios está diciendo, slow down, where God is saying, detente, espérate, wait there, no te muevas, don't move, mantente, stay right there. estoy haciendo algo, I'm doing something. estoy obrando dentro de ti, I am working in you en otros alrededor de ti, and areas all around you. detente. Stay right there. ¿Qué es? Quiero que tú lo entiendas, quiero que tú te respondas tú mismo. I want you to ask yourself this question. Quiero que tú mismo digas, Dios, I want you to say to yourself, yo God, rindo mi plan, I surrender my plan, mi tiempo, my time, mi velocidad, my speed, mi ritmo, my rhythm. yo lo rindo a ti. I surrender it to you. Yo quiero que tú y yo seamos empoderados. I want you and I to be empowered, yes. Yo quiero que tú y yo seamos llenos del Espíritu I Santo. want us to be filled of the Holy Spirit. Pero yo quiero que el trabajo de Dios But I want the work of God, no te lleve a rendirte a la mitad del camino, that you would not give up halfway, a la mitad de la jornada. No, halfway through the journey. el deseo para mí, The desire for us, el deseo de nosotros hacia ti, the desire for us y, to y aún you, para mí mismo. even for myself. Dios, prefiero ir a tu velocidad God, I'd rather go at your speed y terminar and finish la carrera the race fiel. faithfully. Terminar la carrera Or finish the race alineado. aligned. Que no llegue al final de la carrera y me dé cuenta That I would not get to the end of my race que en una parte en la jornada and I realize in one part of the journey, yo caminé en mi voluntad I walked in my own will y no en la tuya. and not in yours. Yo caminé en mis deseos I walked in my own desires y no en los tuyos. and not in yours. Ese es el deseo para mí y para ti. That's a desire for you and I. Deberíamos de tener ese deseo We should have that desire. donde cuando el Espíritu Santo nos diga, When the quédate, Holy Spirit tells you to wait there, podamos quedarnos, that we would wait, podamos detenernos, that we would stop, podamos decir, Dios, and we would say, God, aquí me voy a quedar. here I'm going to stay.
yo te voy a esperar. I'm going to wait for you. Yo voy a esperar que tú me des dirección. I'm going to wait for you to give me direction. Y yo sé, And I know eso produce temor en nosotros. that causes fear within us. Tal vez produce ansiedad en ti. And maybe even a little bit of anxiety within you. O tal vez expone que necesitamos crecer en paciencia. Or maybe this exposes that we need to grow in patience. Cualquiera que sea. Or whatever it is. ¿Vale la pena esperar It makes sense to wait en Dios? in God. ¿Vale la pena It makes sense esperar to wait en Dios? in God. Ahí donde estás, no te pongas de pie todavía. Right there where you are, don't stand up. Yo quiero que cierres tus ojos. Right there where you are, can you close your eyes? Este es un momento de intimidad This is a moment of intimacy con Dios. with the Lord. Porque muchos Because many of us, tendrán que responder we have to respond al mandato de Dios to the commandments of God en nuestra vida personal. in our personal lives. Para algunos será, tengo que soltar algo. For some, it would have to be, I will have to let go of something. Para otros será, For others, it will be, tengo que recibir algo. I have to receive something. Tengo que adoptar algo. I have to adopt something. Para otros será, necesito cambiar. And for others, it says, I need to change. No importa cuál sea para ti. No matter what it is for you, Vale la pena quedarte en la postura y esperar. it's worth being in the posture and waiting. Vale la pena decir, It's worth saying, Dios, God, aquí te voy a esperar here I'm going to wait for you hasta que tu dirección llegue, until your direction comes, hasta que tu empoderamiento llegue, until your empowerment comes, hasta que el discernimiento llegue, until that discernment comes, hasta saber qué es lo que tengo que hacer. until I know what I have to do. Aquí lo voy a quedar. Here I will stay. Ahí quédate, ahí exactamente. Right there where you are, just stay right there. Yo quiero que el Espíritu Santo comience a susurrar en tu corazón. I want the Holy Spirit to whisper in your heart. La experiencia con el Espíritu Santo es una experiencia personal. That experience with the Holy Spirit is a personal experience. No es una experiencia solamente corporativa. It's not just a corporate experience, Es algo personal contigo. but it's a personal experience with you. Tal vez llevas años apagando las convicciones dentro de ti. Maybe you have some time turning off those convictions within you. Tal vez has hecho lo que la Biblia dice que nosotros no deberíamos de hacer, And maybe you've kept doing the things the Bible tells you not to que do. es entristecer, To sadden el sadden the Espíritu Holy Santo, Spirit. apagarlo, To turn him off. ignorarlo. To quench him. Ignore him. Tal vez ahorita And right now in this moment, lo que tenemos que hacer what we have to do es decirle, Espíritu Santo, is to tell the Holy Spirit, te invito I invite you a que entres a mi vida. to enter my life. Jesús dijo, Jesus said, como les dije previamente, as I told you previously, Juan bautizaba con agua, John baptized you with water, pero ahora seréis bautizados con el Espíritu Santo but now you're going to be baptized in the Spirit en unos días. in a couple days. Has hecho actos físicos You have done physical acts de arrepentimiento. of repentance, Ahora and now serás empoderado you will be empowered para poder ser testigo to be witnesses de quién Jesús es. of who Jesus is. Espíritu Santo de Dios, Holy Spirit of God, como dice tu palabra, like your word says, sopla de los cuatro vientos blow the four winds y trae vida and bring life a tus hijos. to your children. Trae vida Bring life a los huesos secos. to the dry bones. Llena a tus hijos Fill your children, Lord, para poder ser so that we could be testigos. witnesses. Padre, tú sabes exactamente lo que estás haciendo Father- en cada una de nuestras vidas. Father, you know exactly what you're doing in each and every life.
que estemos en la postura correcta that we would be in the right posture para poder recibir to be able to receive el empoderamiento del Espíritu Santo, that empowerment of the Holy Spirit, no para hacer, not just to do, sino para ser but to be testigos witnesses de quién tú eres. of who you are. Llénanos, Espíritu Santo. Fill us, Holy Spirit. Llénanos, Espíritu Santo. Fill us, Holy Spirit. Llénanos de ti, Fill us of you, de tu poder. of your power. Llénanos de quién tú eres. Fill us of who you are. Yes. Vamos a adorar juntos. Let's worship together. Si sientes ponerte de pie, lo puedes hacer. If you want to get up on your feet, you can do so. Si sientes pasar aquí, If you want to come to the front, nos encantaría poder orar we contigo. would love to pray with you. Que Dios That God, te dé la capacidad, He would give you the el capacity, empoderamiento, that la empowerment, certeza that hope para poder esperar to be able to wait cuando tengas que esperar. when you have to wait, El poder to be detenerte able to slow cuando down tengas que detenerte. when you need to slow El down, poder decirle, Dios, to be able to say, God, que tu voluntad sea hecha en that mi your vida. will be done in my life. Dios, God, ya no vivo yo, I no longer live, mas tú vives en mí. but you live in me. Dios, God, ayúdame help me a mantenerme to be able to stay en el último lugar and reign firm in this en el cual place tú me indicaste where you told me que tenía que estar. where I needed to be. Vamos. I just want to thank you one last time for tuning in today. I hope today's word encouraged and inspired you in your walk with Jesus. We also want to thank everyone who has been generous to this house. It's because of your giving that we're able to share the gospel and meet real needs. If you feel led to give, you can Zelle using the number on the screen or visit our website. We are believing God will continue to do incredible things through faithful generosity. Family, don't forget to like this video and subscribe. We'll see you next week.